आम उपरे जेतबेले महादेव प्रसन्न हुअन्ति सेतबेले आमको बहुत गुड़िए संकेत दियंती। जेतबेले आमे माने महादेवंकर भक्ति करंती, पूजा करंती, कौनसी मनोकामना नहीं करंती, तेबे महादेव मध्य आमर बहुत समय बहुत प्रकार परीक्षा नियंती। महादेव आमर पूजारे प्रसन्न अछंती बोली आमे केमिति जानिबा? महादेव तो निजे साक्षात स्वरूप आसी आमको कहबेनी, तेबे से किछि संकेत देबे। से स्वप्न माध्यम रे हो किंबा जे कौनसी प्रकार रे हो आपण को ये सब संकेत देबे। तेबे आसंतु जानिबा केउ सब संकेत मिलिले आपण माने जानिबे जे महादेव आपणक उपरे संतुष्ट अछंती, आपणकर महादेव आगो को कल्याण करने को जाउछंती, आपणकर भाग्य आगो को बदलिबा को जाउछि। तेबे एई सब संकेत मिलिले जानिबे जे आपणकर आगो को भाग्य बदलिबा को जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा कौन से संकेत गुड़िक। नमस्कार, मो मनोज दास स्वागत आपण मानकु आजिकार ही भिडियो रे। जदि महादेव आपणक उपरे प्रसन्न अछंती तेबे महादेव निश्चिंत भाव में आपण को स्वप्न रे ये सब संकेत देबे। ये जो संकेत माध्यम रे महादेव आमको जनइबा को चाहती जे तोर जहाँ भी दुख कष्ट थिला ता सब सरीगला, एबे ठारू तू आउ दुख कष्ट भोग करिवु नाही, एबे ठारू केवल सुख एवं शांति भोग करिवु जीवन रे। तेबे आसंतु जानिबा कौन से सब संकेत। जदि आपण माने स्वप्न रे कौनसी देवी देवता को देखंती, जे कौनसी देवी देवता को देखंतु, माँ महालक्ष्मी को देखंतु, शिव को देखंतु, नारायण को देखंतु, ब्रह्मा को देखंतु, विश्वकर्मा को देखंतु, जगन्नाथ को देखंतु, जहाँ को भी देखंतु, ताहले जानिबे जहाँ भी किछि थिला आपणकर समस्या ताहा शेष होबाकू जाउछि। आर्थिक समस्या हो, परिवार रे समस्या हो, रोग व्याधिर समस्या हो, ए सबु समस्यार अंत हेबाकू जाउछि। सेहीपरि जदि स्वप्न रे आपण माने देखुछंती भगवान शिवंक सहित जड़ित थिबा जे कोनोसी वस्तु को जदि आपण माने देखुछंती, जेमति कि धरंतु वृषभ हैला, त्रिशूल हैला, डंबरू हैला, चंद्र हैला, साप हैला, किंबा भगवान शिव माँ पार्वती जदि एमान को आपण माने देखंती ताहले जानिबे जे यह महादेवंकर आपणक प्रति शुभ संकेत। से स्वप्न रे आपण को देखा देबा माने आपणकर भाग्यर उदय हेबाकू जाउछि। जहाँ भी किछि पुराना काम आपणकर अटकी थिला, आर्थिक समस्या थिला, परिवार रे कोनोसी प्रकार कंदल थिला, माली मोकदमा थिला, से सबुर अंत हबाकू जाउछि। जेतबेले हमर भल समय आसे सेतबेले भी भगवान आमको केतगुड़े संकेत दे थांते, से भली जेतबेले हमर खराब समय आसे सेतबेले भी आमको भगवान संकेत दे थांते। तबे जो माने जानिया पई चाहुचंती जे हमर खराब समय रे आमको केउ भली संकेत दे थांते भगवान, तबे या पूर्व मु गोटे वीडियो कर सारिछि, आपण माने जाईकी चैनल रे वीडियो अछि जाईकी देखि नियंतु, किंबा लिंक मध्य मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी, सेठु मध्य जाईकी आपण माने देखि परिबे। जदि आपण को स्वप्न रे शिवलिंग रो दर्शन हुए ताले यह बहुत शुभ, किंतु जदि आपण माने सोमवार दिन शिवलिंग को स्वप्न रे देखंती ताले यह बहुत शुभकारी। आउ जदि कला शिवलिंग परिवर्ते आपण माने धला रंगर शिवलिंग देखंती ताले यह बहुत शुभ संकेत आपणक पई। देखंतु धला चिन्ह होची शांति एवं आध्यात्मिकतार प्रतीक। जदि एभली जिनस आपण माने स्वप्न रे देखंती ताहले जानिबे जे आपणकर आर्थिक समस्या बा आपणकर उन्नति हवा सहित आपणकर जो आध्यात्मिकता जो भावना सेथिरे मध्य उन्नति हेबो। जहाँ भी आपण माने महादेव को प्रसन्न करिबा पई जो पूजा पाठ करूछंती से पूजारे आपण माने जानि नियंतु जे महादेव वर्तमान आपणक उपरे प्रसन्न अछंती। आपण माने जहाँ भी पूजा करूछंती, जहाँ भी महादेव को चढ़ाउछंती ताहा से स्वीकार करूछंती। देखंतु एमिति केबे करिवेनी जे ए सब जिनस स्वप्न रे देखिला परे जे आपण तो भाबिबे जे मु तो महादेव को बा भगवान शिव को दर्शन पाइलेनी, एबे तो मोर शुभ हबो, मोर तो किछि करिवार नै, सेमिति करिवेनी। पूजा रु केबे भी विरत हेबेनी। एभली संकेत जदि पांती तेबे आहुरी मध्य अधिक पूजा करने को लगे, महादेव को अधिक स्मरण करेंगे। जदि स्वप्न रे आपण माने भस्म बा पाउंस देखती यह अति शुभकारी संकेत। जेहेतु महादेव भस्म विभूषित हुवंती, भस्म से गाधे पड़ती, भस्म को निज शरीर रे
ବୋଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଭସ୍ମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ସବୁ ଜାଗାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଭଲ ଭଲ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସୋମବାର ବି ଖାଲି ହେଇଥାଉ, କୌଣସି ଉତ୍ତମ ମାସ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ସାପ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବେ ବା ସାପ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଭାବି ନେବେ ଯେ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସିଠି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯାହା ବି ଧାର କରଜ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି କେବେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ସେ ନିକଟରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଖେଳନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କଠିନ କାମକୁ ବି ହେଉ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ଜାଗାକୁ ଯଦି ବି ନେଇକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାମଟି ସହଜରେ ହେବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଖାଲି ନିଜ ପାଖରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଖିଥିବେ। ସେଭଳି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଦେଖାଯିବନି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବନି, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ଏହା ଟିକେ କାଳ୍ପନିକ ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ବେଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ମାଛମାନେ ଜଳରେ ହସୁଥିବାର ଖେଳୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ନଟରାଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଜାଣିବେ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦାସ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଶୁଭ। ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି କେବେ ଯାଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲାଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷଣ୍ଢ ଦେଖନ୍ତି ବା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମହାଦେବଙ୍କ କାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ଏ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ।
जो मानसिक नहीं कि आपण माने मंदिर जाइथिले पूजा करिथिले से मानसिकटी बा से मनोकामनाटी आपणकर आगकू खूब शीघ्र पूरण होबाकू जाउछि। तेबे सेहीपरि जदि आपण माने स्वप्न रे सिंह देखंती ताले एहा मध्य आपणक पई उन्नतिर संकेत। सिंह देखिले जानिबे जे आपणकर समस्त दुख कष्ट को माँ गौरी एवं भगवान शिव दूर कर दैछंती। थरे थरे मध्य एमिति हुए काल भैरव किंबा भूत प्रेत माननकू मध्य स्वप्न रे जदि आपण माने देखिले ताले एहा मध्य एक प्रकार शुभ संकेत। कहीं ना जदि जड़े निष्ठा सहकारे महादेवंकु प्रसन्न करने को पूजा अर्चना करुछि तेबे बेले बेले तार परीक्षा नापाई से निजर दूत मानकू माने ये भूत प्रेत मानकू मध्य पठांती जानिबापाई जे आपण माने डरी जाउछंती ना महादेवंकु स्मरण करी सेमिति कौनसी तार प्रतिक्रिया दौनाहांती। तेबे खास करिक ये घटनाटी बेसी सेमानक सहित घटे जो माने कौनसी मनोकामना को लेकिन शिव मंदिर में जाइए अधिया पड़ती। शिव मंदिर जाई पड़ी रहती कौन से एक जिनस पाइबापी कार पुत्र ना किए संतानहीन संतानटीए कई बहुत जन जाइए शिव मंदिर में अधिया पड़ती से सहित ये घटना बहुत घटे। से प्रथम प्रथमे महादेव को दूत पठेकी महादेव घोड़े देवा चेष्टा करती किंतु एमाने मनरे साहस संचय करी भगवान को डाकी डाकी सेठारे पड़ी रहती जे मु तो द्वार को आसी मु तोर शरणापन्न होइछि तू जहाँ करू कर किंतु मते मु जहाँ मागिबा को आसी मते से जिनसटी दे। तेबे महादेव तांकर परीक्षा नियंती सत किंतु जो माने परीक्षा रे उत्तीर्ण होंती ताकू महादेव निश्चिंत भाव में कल्याण प्रदान करती एवं तार मनस्कामना को पूर्ण करती। तेबे ये वीडियो माध्यम मैं आपण को 10टी संकेत विषय रे कहली जो संकेत सबू जदि आपण माने देखंती स्वप्न रे सब जिनस आपण माने जदि देखंती ताले जानिबे जे महादेव आपणक उपरे प्रसन्न अछंती। जहाँ भी किसी मनोकामना अच्छी आपणकर ताहा पूरण होबाकू जाउछि। जीवन रे जहाँ किसी समस्या थिला ताहा दूर होबाकू जाउछि। आर्थिक समस्या हो परिवार रे रोग समस्या हो मनोमालिन्यर समस्या हो जे कौनसी समस्या हो ताहा दूर होबाकू जाउछि। भगवान शिव आपणक उपरे निजर कल्याण रखिछंती आपण को घंट गुढ़ी रखिछंती। तेबे महादेवंकर पूजा करबा केबे छाड़िबेनी महादेवंकु भक्ति करंतु। आशा करुँच आजिकार ये भिडियोटी आपको निश्चय भल लगी। जदि भिडियो भल लगी था तो भिडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रही ओम नमः शिवाय।